Let us know. Rice and this. Subscribe my those channel. Subscribe. And calligraphy also. Hello, welcome back to my another vlog. तो आज मलाई vlog आरो आनी आसे सिदिन मलाई भिडियो आरो आनी आसे तो सब मनुके हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. तो मैं आज मॉर्निंग क्रिसमस लास्ट सर्विस जाऊले आसे तो प्लीज अपने हम भी मलाई भिडियो तो स्किप ना करबी. तो मोहन तो इतना दिल्ली आसे दे दिल्ली लानो है दिल्ली रा किता को जेमे रा की जेमे चर्च That suze Rocky ke service tebe mama tebe mene telia kamabu sina nang nileng gaze agu video skip te slow hello nang nile skip te make agu subscribe te mama bam jaina subscribe lete wai like lete wai share lete wai love alam bapigine request te daila mulai this year my Christmas dress भी लोना है ना तो last year ला ही लगा बोला ऐसे तो ये तो करने अपने हम करने मैं दिखाई दो किन्हीं का ऐसे एक बार से सभी अपने हम भी ना सभी इंशाल्लाह ड्रेसिंग किन्हीं का से अपने हम भी किन्हीं का से कमेंट्स बॉक्स में कोई ना मैं से बाय जैसे मला बनी बाथरूम भी दिखिए सभी Hello guys. Merry Christmas to all. So guys, itu मला hairstyle আছে Christmas ला hairstyle আছে মই নিজৰ last day পালাৰ পৰা যাইনা কৰা নহয় দে তো মই নিজৰ মইলা অন last আছে দে Christmas কাৰণে Christmas সবে সবে আছে না তো তো কাৰণে মই নিজৰ ৰাতিতে না hairstyle বনাই না কিনি আছে मला hairstyle তো সবলে তো চলো এতিয়া ওলাবলে আছে আৰু আপুনি আমি চাই থাকিবি দে मला ভিডিও স্কিপ নকৰি না aku tala dan ka oh ini aku di bayi desa metro station tahu deh jadi berapa metro station tahu kalau tak bisa metro station tahu bukan pokoknya ya sih lambat terus tapi dia itu bisa office lah betul deh पानी क्या हो गया कहाँ से पानी आया है भैया ट्रैफिक जाम हो जाए. So guys, ये तो मेट्रो स्टेशन जो पीछे से जैसे मेट्रो स्टेशन ano to man rasa se la la lama sampai dah apa na sunlight tuh mana mजा से Hello, hi. Christmas दिन में करने मम्मी की मान रहा से तो कभी टाइम पे बहुत नहीं नचने तो लाइन खराब हो पर उन्होंने नहीं नचने दे उन्हें भी तो क्या नूले जाओ ले ऐसे क्या पाइन नहीं ना तो क्या ना ले तो जाओ ले ना पर को तो मम्मी तो मान बिजी है मम्मी मान रहा है ये नहीं पता नहीं तो क्या नूले भी ना मेरा लाइन खराब होने लगे सभी मैं जाऊले ला जगह तो 50 rupees का जाऊले ऐसे लेकिन ना इतो कागज ना था गिले इतो ना कता ना था गिले ना उन्हें जाऊँ ना पड़े
lo bonito aquí, ya ya. Bye này, tôi lấy bisa này nè. Mom. Na는 siram boleh. Tuh, boleh ngoma. Finally, metro bra oleh. Aji tu na standing bra. Jai tu na mulu na ayah tu. Finally tu bahar ada je. Aji tu baper ba. Sakit na nam. Misui lo pelak juga ya, ada lo juga. Kita apa jasa? Itu sih, kita direct sudah jauh. Kita jasa kita turun. Kita di bawah ni. Stars compound tu sih. Proses stars compound na. Si balas.
given us will never disappear. The love that He has given to us, that will never disappear. The peace He has given us will never disappear, my friends, I'm telling you. Don't be a lukewarm Christian, or don't be a lukewarm believer, my friends. My Jesus Christ, lungkeu we celebrated 2000 years, we are just reading. We are just reminding. Why do we celebrate Christmas? We celebrate Christmas to remind. He's calling us back. Come back. Come back. My child, come back. One day low. Remind them to know. Sina kamudung. Mai nong dage. Ka røve. Nong nan ni sa la pa. Mang le du nong nan du nei da za ngou sa mak bong bu le. But God has a purpose. Each and every individual here, God created you in different ways. Different looks, different skin tone, different height, different size, and each and every individual person here, God created you with different talents. So friends, today, as we celebrate Christmas, let us not just celebrate Christmas. Let us not just be with our friends. Let us not just say, this is Christmas, and go. New Year, come. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year. Let the real Christmas, let the real story, let the celebration for whom we are celebrating, Jesus in your heart. Let's invite Jesus in our hearts. Shalom. Bow down. Cái hai tên này. Hello.
Rice and this. Đó là ngồi là. Cha bắt cầu lên xe. Tên kia nói. Tên kia đây. Bắt cầu lên xe Christmas la. Dạ, mình này finishing thế hả chị? Đi. Please subscribe my those channel. Subscribe. And calligraphy also. Tên kia nói. Service value daladan ka lagi sih tapi aro mikro japo दर्द हो रहा है यार बदला भी ले लो और चले वो थका ला जरा किसे ते तो already मुंडो खत्म हो से हाँ गौर कुंचले बेसी मुंडो Pura sandal jase mola room na jagate news na ke desa opai nai puisa nai dukhe asna to jatem dibi October jaise aro atem dibi aro October aiko manu to cake book rine jaise dibi manu cake
October jabo aibo October jabo aibo na to finally kor punjule se aro ati din ba huwa karne church se bhi jaigena ikubi duk suk hoigena ikubi disturb na kurigena service bhi ba problem she aro friend khan ki bhi log na pa khan ki bhi log paise aro nasna manu khan ki bhi china jini kurise aro aji to Christmas la blessing bhi loigena aise apni hala mohra apni hala sabra to apni khan bhi so manu Christmas la blessing to loin thaki ko विश्वास আছে তো মই ঘৰৰ পৰে পূজা দিতে মোলা কলনি পূজা দিতে আৰু খাই দিব আই হোপ সব মানুহ নিউ ইয়াৰ ব্লেসিং ফিল দিলে ৰখি থাকিবলৈ হোপ আছে কয় নহয় अभी हैप्पी मेरी क्रिसमस बताओ ना हैप्पी मेरी क्रिसमस बताओ अभी हैप्पी मेरी क्रिसमस बताओ हैप्पी मेरी क्रिसमस हैप्पी मेरी क्रिसमस हैप्पी मेरी क्रिसमस कृष्णा लास्ट है कृष्णा हैप्पी मेरी क्रिसमस ऐसे बोलते हाँ ऐसे बोलता है आज हम लोग का क्रिसमस है ना आज 25 दिसंबर 25 में हम लोग का क्रिश्चियन का क्रिसमस होता है हाँ आपको भी पता होगा ना हाँ आज चर्च जाके आया है हम लोग हाँ बोले पूछे थे तो कल मॉर्निंग डे सभी निका राखी की नजर तो इतना आरो सब बनाओ ले ऐसे मला बुनी के होती सब ले मारा कितने पे ले बोलो यो टाइम से दुख पैसे ले संग ले है मम्मी भी से दुख पैसे मेरे तो बहुत ना भी से दुख पाए तो बोल ना पाए ना तो चलो अपनी हम भी मोला वीडियो स्किप ना करी ना शेयर करने सी थैंक्स अरो मोहन तो बुस्ती दे थका निस्ना तो নহয় बुस्ती থাকি গ'লে তো ইটোৰ পৰা বি ক্ৰিসমাস মানিবলৈ আছে বুলি বি বাহিৰে থাকাৰ কাৰণে উপায় নাই না তো মই লা ভিডিঅ' চাই কিনা ভাল লাগিছে বুলি তো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবি আৰু মই বি এতিয়াতো আছে ভিডিঅ'টো আনি থাকিব তো আপুনি হামবি মোকে সাপোর্ট আগেৰ পৰা সাপোর্ট কৰাৰ পৰা বি সাপোর্ট কৰি কিনা मोला चैनल भी शेयर भी कर दिबी और सब्सक्राइब नकरा मन थाकिले सब्सक्राइब भी कर दिबी तो नेक्स्ट भिडिओ और मिलिबो दे आज कने तो इमान हे दिखाबो चलो बाय बाय सब मन के